یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں بھی کروا سکتے ہیں، آپ باقاعدہ کام کروا سکتے ہیں، مگر وہ ہمارے والد صاحب کی ٹیچنگز میں ہم نہیں کرتے فوکس پہ کام. ہاں کیا جاتا ہے فوکس پہ کام جہاں ہم سمجھتے ہیں یہاں ٹھیک ہے، یہاں وہی بات ہے دھاگے اور وہ جو بات تھی جہاں پہ پڑھنے کا سسٹم نہیں کرنا تو پھر وہاں فوکس پہ ہم توجہ پہ کام کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں، جس بچے کی میں بات کر رہا تھا جو ہاسپٹل میں لاسٹ ویک بھی بات ہوئی تھی، ابھی ہم نے سیٹرڈے ختم بھی کیا ہے، اور اس ختم میں دا موسٹ انٹرسٹنگ تھنگ از کہ ان 40 ایئرس ہمارے والد صاحب کے یہاں 40 سال ہو گئے دسترخوان بیچتے ہوئے، ختم ہوتے ہوئے، محفل ذکر فکر ہوتے ہوئے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جتنے لوگ تھے، جتنے آدمی تھے، مرد و عورت، خواتین اور عورت مرد دونوں، ان سب نے وہ کام کیا ہے جو عموماً بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہم نے کسی اور کے لیے دعا مانگی، اور لوگ دور دور سے آئے، واکنگ سے آئے ہوئے تھے، پتہ نہیں کوئی کہاں سے آیا تھا، کوئی کہاں سے، عجیب و غریب مسائل لے کر لوگ آتے ہیں، اس کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، دیکھیں مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھیں لیکن اس دفعہ جو ہے اپنے بچے کے لیے دعا کی سب نے. میں نے کہا سب لوگ اپنے لیے تو روزانہ دعا کرتے ہو، ایک فار چینج جو ہے نا ایک دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. تو اللہ تعالیٰ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا سب لوگوں سے جو ویورز سن رہے ہیں کہ دعا جو ہے وہ شاہ صاحب ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو نہیں، کڈنی ٹرانسپلانٹ. اچھا کڈنی ٹرانسپلانٹ ابھی ایکسیپٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ ہارٹ کا بھی کوئی ہوتا ہے؟ میں نے کچھ غلط ہارٹ کا بھی ہوتا ہے، ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے، یعنی کہ دماغ کے علاوہ سبھی چیزوں کا ہونے لگ گیا، اب ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں. کڈنی کا بچے کا ہوا ہے ٹرانسپلانٹ. تو آپ شاہ صاحب نے، ہم نے ایک لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی، میں نے بھی شاہ صاحب نے بولا تھا، میں نے بھی بولا تھا، تو آپ دعا کرتے ہیں جب ہمیشہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر ٹائم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. تو آپ جب نماز پڑھیں، جو لوگ ہیں جو نہیں بھی پڑھتے، جو پڑھتے ہیں، سب بچے کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یابی دے، شفا دے. ایک نماز میں کر لیں، اور دعا کا بھی طریقہ ہے کہ ایک بار کر لیں گے تو کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کون سی گھڑی اور اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. شاہ صاحب کو اللہ رکھو اللہ شام کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نام نہیں بتانا چاہتی. I can tell you the first letter of my name. Yeah, that's okay. ٹھیک ہے، نو پرابلم، آپ بتا دیجیے. Okay, it's Z. Z. جی. And your date of birth if you don't mind, or just the year of birth? Did you want the year? 1984. 1984. And what do you want to ask? Your question? Basically, it's been a year to my marriage, and I haven't had any children yet. I wanted to know if everything was okay, or if you can tell me anything. Yeah, 1 second. آپ شاہ صاحب سے بات کر لیجیے. شاہ صاحب دیکھیے. First of all, you stay in touch with your doctor GP because it's a medical condition as well. Can I have the first letter of your husband as well, please? A. A. Yeah. Is he tall? Hello? Hello, yeah? Yeah, is he tall? Height? He's about 5'9". Yeah, that's tall then, isn't it? 5.9. 5.9, that's tall. Yeah. Acha, sister, are you in touch with your doctor and GP? Not at the moment, I'm not. Because it's a medical condition as well, you know, if you're not having children, that means that there's something wrong somewhere, isn't it? Okay. Yeah, whatever guidance I give will be from the Quran, Shariat and Tasawwuf and whatever, we've been talking about it already since 1 year. So, but you have to stay in touch with your doctor and GP. Okay. Yeah, and I will, because we are sister on air, I will just give you straightforward to read. Okay. Is that okay? Yeah, that's fine. Yeah. 1100 times Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Okay. And Surah Maryam once every day. Okay. For 40 days. 40 days? Yes. Okay, is that any time then? Any time during the day? That's any time, any namaz, any place. But whatever you read, the wazifa, basically try to read it on the janamaz, on a tasbih. On the janamaz. And the 1100 times Bismillah, is that every day as well? Yeah, that's every day as well. And the other thing is, inshallah, you will get good news. ठीक है ना? But sorry? You will get good news. Oh. Yeah, but not in 40 days. Bear in mind. देखें Allah Taala मुसब्बिबुल अस्बाब है, हो सकता है कल ही हो सकता है कि that tomorrow you might get the good news. But
40 days is the wazifa. After 40 days, give the nazar on some sweet, like for some kheer or halwa or whatever you can cook easily. Okay, that's fine. Yeah, and then start the wazifa again for another 40 days. Okay. Yeah, if you need to stop it, try to stop at every 40 days, not before that. Okay, that's Yeah, and inshallah Allah Ta'ala fazal karega, but make sure you're in contact with your doctor GP. Oh, I will, inshallah. Okay, thank you very much. Okay, sister, thank you very, very much. Allah Ta'ala. Okay, thank you. Allah Thank you so much. Khuda Hafiz. Thank you so much for your call. और आप में से कोई भी कॉल करके हमारे साथ, आप कहेंगे अभी ज़्यादा ही स्लो मोशन में चली, नहीं, आप में से कोई भी कॉल करके हमारे साथ शामिल होना चाहे तो ज़रूर हो सकते हैं। शाह साहब से बात करना चाहें तो कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दोनों साइड पे आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट का नंबर है हमारे साथ लाइव शामिल होने के लिए, और उसके अलावा प्राइवेट बात करने के लिए प्री बुकिंग का नंबर है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं। जी शाह साहब। जी, बात हो रही थी उस वक्त सोच की जी कि ये चीज़ें जो है कैसे फ्यूचर प्रेडिक्शन जो तसव्वुफ। अच्छा, हम जो तसव्वुफ और प्यार और इश्क मोहब्बत की बात कर रहे थे, मैंने भी शुरू में बात की, ये कोई दुनियावी नहीं है कि दुनिया में किसके पीछे लग के या दुनिया के पीछे लग के उस प्यार की या उसके इश्क की बात नहीं हो रही, ये रूहानियत में बात हो रही है। ये रूहानियत पे बात हो रही है, ये समझ लें कि अल्लाह के प्यार की बात हो रही है, मोहब्बत की। मैंने कहा एक बार मैं वो कर दूं इनको, मेरी तरह हाजिर। ये उस इश्क की बात हो रही है जो यानी कि उससे ज़्यादा पाकीज़ा इश्क कोई नहीं है, ये उस इश्क की बात हो रही है। अच्छा, पहले तो ये कि एक आदमी को इंस्पिरेशन चाहिए इश्क पकड़ने के लिए ना, जी, परवाज़ पकड़ने के लिए, परवाज़ के लिए इंस्पिरेशन ज़रूरी है। अब इंस्पिरेशन किसी भी चीज़ की हो सकती है, फैमिली मेम्बर हो सकता है कोई, वो इंस्पिरेशन ड्राइव हो आदमी। देखें, हमारे वाले साहब, मैं ये नहीं कह सकता क्या क्या नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर दूँ, उनकी इंस्पिरेशन थी हर दौर में, हर टाइम में एक इंस्पिरेशन उनकी बिल्कुल चली है। उसी इंस्पिरेशन के ऊपर जो है तमाम उनकी रूहानियत की फोर्स जो थ्रस्ट थी वो उसके ऊपर चलती थी। वो ऐसे कह देते कि जाओ ये हो जाएगा काम, बस वो हो जाता था काम। उसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि ये होगा या नहीं होगा, बस उसके अंदर जो है, और ये एक नहीं कई मिसालें हैं यहाँ पे किताबों के अंदर लिखा हुआ है। फिर और उसी तरह जो है क्या कहते हैं उसे, इंट्यूशन जिसे कहा जाता है, वो इंट्यूशन की ही फॉर्मेशन होती है। क्योंकि इंट्यूशन ये होता है कि आपको पता चल जाता है, मुझे पता चल जाएगा ये ग्लास गिरेगा अभी, ठीक है, ये एक फॉर्मेशन हो गई इंट्यूशन की। दूसरी फॉर्मेशन क्या है, ये ग्लास गिरेगा और ये इस तरह रोकना है, वो उसका हल भी बता देता है साथ। जब भी जो आपने देखा होगा फ्यूचर प्रेडिक्शन, जब मैं बता रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ, अब जैसे ये खातून आई थी कि ये कद जो है, मैंने कहा छोटा है बड़ा, तो कह रही है 5'9" इज टॉल, चकास बेरे से तो तकरीबन 3 इंच लंबा है, 2.5 इंच। तो इसका मतलब ये है कि आई नो कि ये क्या कह रहा हूँ। जब भी मैंने अल्लाह ताला को बीच में रख के कि ये जो है ये अल्लाह ताला फजल करेगा, ये इस तरह कर लो तो ये अल्लाह ताला फजल करेगा, खुशखबरी आएगी। क्योंकि मुझे एक झटके में पता चल जाता है चीज़ों का, पूरी यानी कि जिसे कहते हैं 1 सेंचुरी 1 सेकंड में चल जाती है। देखिए, टाइम जो है ये हमारे लिए, लेकिन जो ख्याल है इसमें तो कोई भी टाइम नहीं है। ख्याल की रफ्तार तो लाइट से ज़्यादा तेज़ है। आपकी सोच जो है, आप अभी सोच में आप आंख बंद करो, आप सोचोगे मैं कराची बैठा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप फिजिकली तो यहाँ हो मगर सोच में आप कराची हो। लाइट भी इतनी तेज़ कराची नहीं पहुँच सकती, ये चीज़ है। तो इतनी सी चीज़ है कि ये चीज़। शाह साहब कॉल शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी, आपके हस्बैंड का क्या नाम है? शाह साहब से बात कर सकते हैं? अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में भी पूछना चाहते हैं तो वो फिर आप दोनों से रिलेटेड चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर दोनों का नाम तो ऑब्वियसली बताना ही पड़ता है। आप शाह साहब से बात कर लीजिए, शाह साहब भी बेहतर बता सकेंगे। जी शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। जी बाजी बाजी ठीक है, अल्लाह मौला पंजतन पाक का करम है। आप अपना नाम बता सकते हैं या सर हर्फ बता दें? हाँ जी, मेरा नाम एन से शुरू होता है। एन फॉर नवंबर। जी जी, और आपकी ईयर ऑफ पैदाइश या तारीख़ पैदाइश? 76। और आपके शौहर का प्लीज़? आई से शुरू होता है। आई से, ठीक है। और उनकी डेट ऑफ बर्थ, शादियाँ उनकी एक ही है? हाँ जी, 65। जी बाजी बताएं ज़रा सा क्या मसला बना हुआ है? उनका जैसे केस है काफ़ी 7 साल से जैसे हो रही है प्रॉब्लम है ना, तो उसके बारे में पूछना था कि लाइक क्या वकील का केस है तो डॉक्टर वो वकील से
جی ایک تو اچھا یہ کہ اگر آپ کا کوئی لیگل solicitor سے ایشو ہے تو رابطے آپ میں اپنے رہیں۔ سولیسٹر سے ضرور رابطہ رکھیے اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی وہ تو ہے ہو رہی ہے، لیکن میں نے ایسے پوچھنا